Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dalam bahasa aslinya, Μακαριοί οι πτωχοί το πνευματιωτοί αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. kenapa Tuhan Yesus sebegitunya bela-belain orang miskin? Menurut pandangan orang Yahudi, kata miskin itu berarti. Orang Yahudi memiliki beberapa pengertian tentang kata miskin, yaitu tidak mempunyai apa-apa dalam hal materi, tidak mempunyai pengaruh, kuasa, atau kedudukan, yaitu orang-orang kecil yang tidak dianggap oleh lingkungannya. Hina, hidup secara mengenaskan dalam penindasan yang dilakukan orang lain, atau orang tertindas. Dalam pengertian rohani, yaitu orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa tetapi meletakkan hidup dan imannya kepada Allah. Kemiskinan yang dinyatakan Tuhan Yesus di sini adalah kemiskinan dalam roh, in the spirit dalam bahasa aslinya. Ταφ πνεύματι. Jadi, kemiskinan di sini tidak menunjuk pada kemiskinan secara materi atau jasmani. Karena itu, kemiskinan yang Tuhan maksudkan di sini adalah dalam pengertian rohani, seperti pengertian keempat di atas. Dalam bahasa Yunani kata yang diterjemahkan miskin ada dua. Yang pertama, Πενίχρος. artinya miskin tapi masih bisa menghidupi sendiri walaupun pas-pasan. Kata ini dipakai dalam Lukas pasal 21 ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Dalam bahasa aslinya, Είδεν δε και την αχυράν πενιχράν βάλουσαν εκεί 2 λεπτά. digunakan kata, Πενιχράν. berasal dari kata, Πενίχρος. yang artinya miskin. Yang kedua, Πτωχός. dalam Lukas pasal 16 ayat 20, 21, 22. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dalam bahasa aslinya, Πτωχός δε τη συνονόματι Λαζάρος ως ευευλήτω προς τον πυλώνα αυτού ηλκόμενος. Και επιθυμών χορταστηνέ από των ψυχιών των πιπτόντων από τις τραπεζής του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχομενοί απέλυχον τα έλκη αυτού. Έγενε το δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθηνέ αυτόν υπό των αγγελών εις των κόλπων του Αβραάμ απέθανεν δε και ο πλουσίος και εταφή. kata miskin di sini dipakai Πτωχών. dari kata, Πτωχός. artinya orang miskin yang tidak bisa menghidupi diri sendiri sehingga harus mengemis minta belas kasihan orang lain. Dalam Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dalam bahasa aslinya, Μακαριοί οι πτωχοί το πνευματιωτοί αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών. miskin di hadapan Allah dalam bahasa aslinya, Πτωχοί το πνευματί. yang artinya miskin di dalam roh. Miskin di dalam roh artinya orang yang berserah kepada Allah. Orang seperti inilah yang memiliki kerajaan sorga. Dalam pengertian kerajaan surga yakni kerajaan sorga. Kerajaan, Basileia, menunjuk pemerintahan Allah, sedangkan sorga, Ouranoon, menunjuk wilayah di mana Allah memerintah. Ini berlaku di dunia di mana Allah memerintah dan di sorga. Matius memakai istilah kerajaan sorga dan bukan kerajaan Allah. Keduanya sama, cuma saja karena Matius mengalamatkan Injil kepada orang Yahudi Kristen maka istilah Allah yang terlalu suci untuk disebut-sebut diganti dengan istilah sorga. Mereka yang dapat masuk dan memiliki kerajaan sorga ialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Yaitu panggilan untuk rendah hati. Miskin di hadapan Tuhan dalam bahasa aslinya